Now, my dear friends, மாணவர்களே, మరి స్నేహితులారా, you would have heard me say sometimes சில வேளைகளிலே நான் விதமாக சொன்னது in நீங்கள் கேட்டீர்களா? public, பொதுவாகவே பொதுவான இடத்திலே బహిరంగంగా కొన్నిసార్లు నేను ఇలా చెప్పడం మీరు వినుంటారు. by my natural traits, I am designed more to be a demolition contractor. என்னுடைய That சுபாவ is, destroy this, destroy that. சுபாவ ரீதியாக நான் இந்த அந்த காரியங்களை அழித்து போடுகிறவன் என்பதாக நான் உங்களிடத்திலே சொல்லி இருக்கிறேன். స్వాభావికంగా నేను అది ఇది నాశనం చేసే వ్యక్తిగానే ఉంటున్నానని చెప్పాను. But you will notice that the Bible wants builders. ஆனால் பைபிளானது கட்டிடுகிறவர்களை கேட்பதை தேவை என்று சொல்வதை நீங்கள் பார்க்கலாம். కానీ బైబిల్ కట్టేటటువంటి వారు కావాలి అని చెప్తారు. And God says, I will build you and not pluck you up. நான் உன்னை பிடுங்கி போடாதபடி கட்டுவேன் என்று தேவன் சொல்கிறார். నిన్ను పెరికి వేయకుండా కడతాను అని చెప్తున్నది. You know, the testimony of a family can be destroyed by one person. ஒரு குடும்பத்தினுடைய சாட்சி ஒரு நபரினாலே அழித்து போட்டுப்பட முடியும். కుటుంబం యొక్క సాక్ష్యం ఒక వ్యక్తి ద్వారా నాశనం అయిపోవచ్చు. The devil is very busy to try and get hold of our children. நம்முடைய பிள்ளைகளை எப்படியாவது பிடிக்கும்படியாக பிசாசு மும்முரமாக பார்த்து கொண்டே இருக்கிறார். ఏదో విధంగా మన పిల్లలు పట్టుకోవడానికి సైతాను ముమ్మరంగా ఉన్నాడు. I find that many accomplished, well-educated children of the fellowship, they do just a little, they do something. ஃபெலோஷிப்பிலே அதிகமாக கல்வி கற்று தேர்ச்சி பெற்ற அப்படிப்பட்ட வாலிபர்கள் ஏதோ ஒன்றை செய்யத்தான் செய்கிறார்கள். ఫెలోషిప్లో బాగా విద్యావంతులైనటువంటి వారు ఏదో కొంచెం చేస్తున్నారు. But those main tenets of the Bible, ஆனால் பைபிளுடைய அந்த முக்கிய கோட்பாடுகள், కానీ బైబిల్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు, my spirit which is upon you shall be upon your children and your children's children, உன்மேல் இருக்கும் என்னுடைய ஆவி உன்னுடைய பிள்ளைகள் மேலும் and my words which I have put in your mouth, பிள்ளைகள் மேல இருக்கும் உன் வாயிலே நான் வைத்த என்னுடைய வார்த்தையோ, నేను మీ మీద పెట్టినటువంటి ఆత్మ మీ పిల్లల మీదను మీ నోట్లో పెట్టినటువంటి మాటలు మీ పిల్లల నోట్లోనే పెడతాను అని. As a matter of fact, there are so many who cannot be here because of old age and infirmity. சரீர பலவீனங்களினாலும் வயதானி போனதினாலும் வர முடியாமல் அநேகர் இங்க ஆயிப்போனார்கள். శరీర బలహీనత వలన వృద్ధాప్యం వలన అనేక మంది ఇక్కడ రాలేకుండా అయ్యారు. I say I don't know if I'll get even pass marks நான் from God. தேவனிடத்திலிருந்து பாஸ் மார்க் கூட வாங்குவேனோ என்றுதான் நான் சொல்கிறேன். దేవుని దగ్గర నాకు పాస్ మార్కులైనా వస్తాయో నాకు తెలియదు. So all the time I am on the stretch for God. எனவே எப்பொழுதும் தேவனுக்காக நான் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறேன். కనుక ఎల్లప్పుడూ దేవుని కొరకే నేను పరిగెడతా ఉన్నాను. I want them to be winners of souls. அவர்களோ ஆத்மா ஆதாயம் செய்களா இருக்கவே நான் வாஞ்சிக்கிறேன். వారు ఆత్మలు సంపాదించుకోవాలి ఉండాలనేదే నా ఆశ. As you know, some of my children or most of my children were born in other countries. என்னுடைய பிள்ளைகள் அநேகர் பிற தேசங்களிலே பிறந்திருக்கிறார்கள் என்று உங்களுக்கு தெரியும். నా పిల్లలు అనేక మంది ఇతర దేశాల్లో పుట్టారని మీకు తెలుసు. And the Indian government will not even allow them to work normally in this country. இந்திய அரசாங்கம் பொதுவாக இந்த தேசத்திலே அவர்கள் வேலை செய்ய அனுமதி கொடுக்கிறதும் இல்லை. మన ప్రభుత్వం వారు వారిని మన ఇండియాలో పనిచేయడానికి కూడా అనుమతించరు. But notwithstanding, ஆனால் அப்படி இருந்தும் கூட అలా ఉన్నప్పటికీ the gospel command of Jesus supersedes all the laws of these governments. இந்த அரசாங்கத்தினுடைய எல்லா சட்டங்களை காட்டிலும் ஆண்டவர் இயேசு கொடுத்த இந்த சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் கட்டளை மேலோங்கி இருக்கிறது. ఈ ప్రభుత్వం వారు ఏర్పాటు చేసినటువంటి యొక్క కట్టడాలన్నిటిని అధిగమించి యేసు ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఆ సువార్త బోధించమని అదే అధికం. So I am very concerned about you எனவே உங்களுக்கு and about
the work that still remains to be done, which is enormous. உங்களை குறித்தும் இன்னும் செய்யப்பட வேண்டிய திரளான பெரிய அந்த ஊழியத்தை குறித்து நான் కవలై కొన్నవనాగా இருக்கிறேன். ఈ విషయమై ఇంకా ఎంతో జరగవలసిన పని విషయమై ఎంతో అక్కర కలిగి ఉన్నాను. And the complacence of your children. உங்கள் பிள்ளைகளுடைய மெத்தனத்தை குறித்து, మీ పిల్లల యొక్క ఆ యొక్క మెత్తనతనం విషయమై. There is no one whom I rebuke like my own children. என் சொந்த பிள்ளைகளை கடிந்து கொள்கிறது போல வேறு யாரையும் நான் கடிந்து கொள்கிறது இல்லை. నా పిల్లలను నేను గద్దించినట్టు మరి ఎవరిని నేను గద్దించను. Normal parents, they pamper and flatter their children. பொதுவாக பெற்றோர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை செல்லம் கொடுத்து கெடுத்து போடுவார்கள். సాధారణంగా తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ పిల్లల్ని మెచ్చుకుని పాడు చేస్తారు. The question is, are you a builder with Christ or are you a demolition contractor with the devil? கேள்வி என்னவென்றால், கிறிஸ்துவோடு நீ கட்டுகிறவனா இருக்கிறாயா, இல்லைனால் பிசாசோடு சேர்ந்து அழித்து போடுகிறவனா இருக்கிறாயா? క్రీస్తుతో పాటు నువ్వు కట్టేవాడిగా ఉన్నావా లేక సైతానుతో నాశనం చేసే వ్యక్తిగా ఉంటున్నావా? Now let's look at Jeremiah 33. எரேமியா 33 பார்ப்போம். యిర్మీయా గ్రంథం 33వ అధ్యాయము. Jeremiah 33, 6 and 7. எரேமியா 33 6 7. యిర్మీయా గ్రంథం 33వ అధ్యాయం 6 7 వచనం. Behold, I will bring it health and cure. நான் அவர்களுக்கு சௌக்கியமும் ஆரோக்கியமும் வரப்பண்ணி, నేను దానికి ఆరోగ్యము స్వస్థతను మరల రప్పించి, and I will cure them and will reveal unto them the abundance of peace and truth. அவர்களை குணமாக்கி அவர்களுக்கு பரிபூர்ண சமாதானத்தையும் சத்தியத்தையும் வெளிப்படுத்துவேன். వారిని స్వస్థపరచున్నాను, వారికి సత్య సమాధానములను సమృద్ధిగా బయలుపరచును. I will cause the captivity of Judah and the captivity of Israel to return and will build them. நான் யூதாவின் சிறையிருப்பையும் இஸ்ரவேலின் சிறையிருப்பையும் திருப்பி முன்னிருந்தது போல அவர்களை கட்டுவிப்பேன். చెరలో నుండి యూదా వారిని ఇశ్రాయేలు వారిని రప్పించుచున్నాను, మొదట ఉండినట్లు వారిని స్థాపించుచున్నాను. I will build my church. என் சபையை நான் கட்டுவேன். నా సంఘమును నేను కడతాను. I constantly tell the Lord. நான் தொடர்ச்சியாக ஆண்டவரிடத்தில் இதை சொல்கிறேன். ప్రభుతో చెప్తూనే ఉంటాను. Around me I hear a lot of, see, this is happening here, that is happening there. இது இங்க இப்படி நடந்து கொண்டு இருக்கிறதையா, அங்க இப்படி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதாக என்னை சுற்றி பேசுவதை நான் கேட்கிறேன். నా చుట్టూ ఇక్కడ అది జరుగుతుంది ఇది జరుగుతుంది చెప్పడం వింటూ ఉంటాను. I said this negative talk, horrible. இந்த எதிர்மாறான பேச்சு இது பயங்கரமானது என்று நான் ఈ சொல்வேன். వ్యతిరేకమైన మాటలు భయంకరమైనవి. The Lord says, I will build my church. கர்த்தர் சொல்கிறார், And the gates of hell cannot prevail against. நான் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதற்கு எதிராக நிற்க முடியாது. నేను నా సంఘమును కడతాను, నరక ద్వారములు దాన్ని ఎదిరించలేవు, నిలబడలేవు అని. My dear friends, அன்பான நண்பர்களே, నా ప్రియ స్నేహితులారా, that being the case, எவ்விதமாக இருக்கும் பொழுது ఈ విధంగా ఉంటుండగా some of us have to examine our hearts. நம்மில் சிலர் நம் இருதயங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். మనలో కొంతమంది మన హృదయాలు పరీక్షించుకోవాలి. Now the Lord has promised to build. ஆண்டவர் கட்டும்படியாக வாக்கு பண்ணி இருக்கிறார். ప్రభు కర్తనని వాగ్దానం చేశారు. I will build them as at first. முன்னிருந்தது போல அவர்களை நான் கட்டுவேன் என்று சொல்லி మొదట இருக்கிறார். ఉండినట్లు నేను వారిని స్థాపిస్తాను. And am I going to be a builder with Christ, கிறிஸ்துவோடு or கட்டுகிறவன், am I going to demolish what has been built? நான் கிறிஸ்துவோடு கட்டுகிறவனாக இருக்க போகிறேனா, இல்லை என்றால் ஏற்கனவே கட்டப்பட்டதை உடைக்க போகிறவனா இருக்கிறேனா? నేను క్రీస్తుతో పాటు కట్టేవాడిగా ఉన్నానా లేక అప్పటికే కట్టబడిన దాన్ని కూలగొట్టే వ్యక్తిగా ఉంటున్నానా? Now when Ezra went to build the temple, எஸ்ரா தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்ட சென்ற பொழுது, ఎజ్రా దేవుని ఆలయాన్ని కట్టడానికి turn వెళ్ళాడు. to the 4th chapter of Ezra. எஸ்ரா 4ஆம் அதிகாரத்தை திருப்புங்க. ఎజ్రా 4వ అధ్యాయం వైపు తిరిగితే Then the second verse. 2ஆம் வசனம். 2వ వచనం. Now when they builded the temple again, மீண்டும் தேவனுடைய ஆலயத்தை அவர்கள் கட்டிய பொழுது, తిరిగి వారు దేవుని ఆలయాన్ని కట్టుచుండగా
When the enemies heard that the அவங்க கட்டுகிறாள் என்பதை temple was going to be built again, மீண்டும் தேவனுடைய ஆலயம் கட்டப்படுகிறது என்பதை சத்துருக்கள் கேள்விப்பட்ட பொழுது తిరిగి దేవుని ఆలయం పడుతున్నదని శత్రువులు విన్న తర్వాత look at the trick of the devil. பிசாசுடைய தந்திரத்தை எங்க பாருங்க. సైతాను యొక్క తంత్రాన్ని చూడండి. Second verse, இரண்டாம் வசனம், రెండో వచనం, Ezra 4:2. எஸ்ரா 4:2. ఎజ్రా 4:2. Then they came, their adversaries came to Zerubbabel சத்துருக்கள் செருபாபேல் இடத்திலே வந்தார்கள். యెరుబాబేలు నొద్దకు పెద్దల్లో ప్రధానులు వచ్చి chief of the fathers தலைவரான பிதாக்கள் இடத்துக்கு పెద్దల్లో வந்து ప్రధానులు యొద్దకు వచ్చి and said unto them, let us build with you. உங்களோட நாங்களும் கட்டுவோம். మేమును మీ దేవుని మేము కడతాము మీతో. For we seek your God as you do. உங்களைப் போல நாங்களும் உங்கள் தேவனை நாடுவோம். మీరు ఆశ్రయించుడి మేమును మీ దేవుని ఆశ్రయించువారము. So, but what did they Zerubbabel reply? அதற்கு செருபாபேல் என்ன பதில் சொன்னார்? యెరుబాబేలు ఏం సమాధానం ఇచ్చాడు? You, third verse. மூன்றாம் வசனம், You have nothing to do உங்களுக்கு with us உங்களுக்கு to build a house unto God. தேவனுக்கு ஆலயத்தை கட்டுகிறதற்கு உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. మాతో కలిసి మా దేవుని మందిరం కట్టుటకు నిమిత్తం మీకు నిమిత్తం లేదు. You know, we have never taken in any situation any help or aid from the government. எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் எப்பொழுதும் அரசாங்கத்திலிருந்து எப்படிப்பட்ட உதவியும் நாம் பெற்றது இல்லை. ఏ పరిస్థితుల్లోనూ కూడా ఎన్నడూ మేము ప్రభుత్వం నుండి ఏ సహాయాన్ని పొందలేదు. Our schools are independent. நம்முடைய பள்ளிகள் தனித்து இயங்குகின்றன. మన బడులు అవే జరుగుతూ ఉన్నాయి. You know, the government always wants to interfere with education. கல்வித்துறையில எப்பொழுதும் தலையிட்டு கொண்டே இருக்க அரசாங்கம் ఈ பார்க்கிறது. విద్యా విధానంలో ప్రభుత్వం ఎప్పుడు తలబెడతారంటది. And if we accept aid from the government, அரசாங்க we cannot teach scripture. அரசாங்க உதவியை நாம் ஏற்றுக்கொண்டால் தேவ வசனத்தை நாம் கற்றுக் கொடுக்க முடியாது. ప్రభుత్వ సహాయం మనం కనుక తీసుకున్నామంటే మనం అక్కడ లేఖనాలను బోధించలేము. We have never asked the government to give us a land or donate this or give us that. அரசாங்கத்திற்கு போய் இந்த நிலத்தை கொடுங்கள் என்றோ அதை கொடுங்கள் இல்லை பணம் தாருங்கள் என்று நாம் ஒருபொழுதும் கேட்டதே இல்லை. ప్రభుత్వం దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు ఈ స్థలం ఇవ్వండి లేదా డబ్బు ఇవ్వండి అనడు ఏం అడగలేదు. You know, my friends, I don't expect any of you to give a bribe. உங்களில் யாருமே லஞ்சம் கொடுக்க நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. మీలో ఎవరు లంచం ఇవ్వడాన్ని ఒప్పుకోను. You have nothing to do with us. உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. మీకు మాకు సంబంధం లేదు. To build a house unto the Lord. உங்கள் தேவனுக்காக ஆலயத்தை దేవుని கட்டுகிறார்கள். కొరకు ఆలయమును కట్టడానికి. What? என்ன? ఏంటి? Are we here to get lands and halls நிலங்களையும் ஹால்களையும் from heathen? புற மதத்தினரிடமிருந்து நிலங்களையும் ஹால்களையும் பெற்றுக்கொள்ளும்படியா நாம் இங்க இருக்கிறோம். అన్యుల నుండి స్థలాలు హాళ్ళు తీసుకోవడానికి మనం ఉన్నాము. And tomorrow they will say, we gave this place. நாளைக்கு நாங்கள் தான் இதை அவர்களுக்கு கொடுத்தோம் என்று சொல்லுவார்கள். మేము ఈ స్థలం ఇచ్చామని రేపు అంటారు. When we took over from the Swiss missionaries and the British missionaries, Nilgiri Medical Mission நீலகிரி at Veliyankadu, வெளியங்காடிலே இந்த நீலகிரி மெடிக்கல் below the mountains, வெளியங்காடிலே மலை அடிவாரத்திலே நீலகிரி மெடிக்கல் மிஷன் பொறுப்பை நாம் இந்த ஸ்விஸ் ఇంగ్లాండ్లో ఉన్న அந்த మిషనరీమార్களிடமிருந்து ఏற்றுకొన్న பொழுது నీలగిరి కొండలకు క్రింద ఉన్నటువంటి ఆ మెడికల్ మిషన్ ని ఒక స్విస్ వారి నుండి మేము తీసుకున్నప్పుడు the neighboring landlord was saying, పక్కన ఉన్న அந்த நில சொந்தக்காரர் சொல்லிக் ఆ கொண்டிருந்தார், పక్కన ఉన్న భూస్వామి అంటున్నాడు, you see, I donated this land to this mission. இந்த மிஷனுக்கு நான் தான் இந்த நிலத்தை கொடுத்தேன். ఈ మిషన్ వారికి నేనే ఈ స్థలం ఇచ్చాను. They said they will do this and do that,
but they are doing nothing. இதை செய்வோம் அதை செய்வோம் என்று அவர்கள் சொன்னார்கள், ஆனால் அவர்கள் ஒன்றும் செய்து கொண்டிருக்கவில்லை. ఇది అది చేస్తామన్నారు కానీ వాళ్ళు ఏం చేయట్లేదు. Now, my dear friends, இல்லை என்பார்களே, ప్రియమైన స్నేహితులారా, don't forget that some of them work under distinct disadvantages. மிக அவர்களுக்கு பாதகம் இல்லாத சாதகமான சூழ்நிலை கீழாகவே அவர்கள் கிரியை செய்கிறார்கள் என்பதை நீங்கள் மனதில் కొన్ని கொள்ளுங்கள். అసౌకర్యమైన పరిస్థితుల మధ్యనే వారు అలా క్రియ చేస్తున్నారని తెలుసుకోవాలి. One of those missionaries, a Swiss engineer, said to me, அந்த மிஷனரிமாரில் ஒருவரான ஒரு ஸ்விஸ் என்ஜினியர் இடத்திலே ఆ சொன்னார், మిషనరీలో ఒక ఆయన స్విస్ ఇంజనీర్ గారు అన్నారు when నాతో, I am talking of the things of God தேவனுடைய to my English friends or elsewhere, என்னுடைய ஆங்கில நண்பரிடத்திலே தேவனை குறித்து நான் பேசிக்கொண்டிருக்கிற வேளையில் నా ఆంగ్ల స్నేహితులతో దేవుని గురించి నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు the television will be still on, அப்பொழுது கூட இந்த டிவி ஓடிக்கொண்டே இருக்கு. ఆ టీవీలు జరుగుతూనే ఉంటాయి. and at the dinner table while we are talking, அங்கு சாப்பாட்டு மேஜை அருகே நாங்கள் பேசிக்கொண்டு இருக்கும் பொழுது నేను మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆ యొక్క భోజన బల్ల దగ్గర please pass me the sugar, ஓ அந்த please pass me the bread. அந்த பிரெட்டை அந்த சர்க்கரையை எனக்கு கொடுங்க. ఆ రొట్టె ఆ చక్కెర ఇవ్వండి. Even a small thing like that interrupts and shuts off the talk. இப்படிப்பட்ட சின்ன காரியம் கூட அந்த பேச்சை அப்படியே குறுக்கிட்டு நிறுத்தி போடுகிறது என்றால் ఇలాంటి చిన్న చిన్నవి అక్కడ మాట్లాడే మాటలను అడ్డుకొని ఆపు చేసేస్తుంది. What does it indicate? அது எதை காட்டுகிறது? దేని చూపిస్తుంది? No burden for soul. ஆத்துமாக்களை குறித்த பாரம் ஏதுமில்லை. ఆత్మల విషయమైన భారం లేదు. Here is a missionary, let's give him some little donation. இதோ இங்க மிஷனரி இருக்கிறார், கொஞ்சம் சின்ன டொனேஷன் பணம் கொடுக்கலாம். ఇందులో ఇక్కడ మిషనరీ ఉన్నారు, కొంచెం ఏదైనా డొనేషన్ ఇద్దాం. Or here we'll invite him for a cup of tea. ஒரு டீ குடிக்கும்படியாக அவரை நாம் கூப்பிடலாம். టీ తాగడానికి ఆహ్వానిస్తాం. You mean to say such people will build God's work? அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன தேவனுடைய ஊழியத்தை கட்டுவார்கள் என்றா சொல்கிறீர்கள்? అలాంటి వారు దేవుని రాజ్యం కడతారని This అనుకుంటున్నారా? poor Swiss engineer was a very humble man. பாவம், இந்த ஏழை ஸ்விஸ் இன்ஜினியர் மிக தாழ்மையுள்ளவராய் இருந்தார். పాపం ఈ పేద స్విస్ ఇంజనీర్ గారు చాలా దీనుడు. And he took me once to the top of those hills அந்த மலையினுடைய and said, below there we are working மலை உச்சி on those in those hot plains. மலையின் உச்சிக்கு என்னை அழைத்து சென்று அங்கிருந்து சில இடங்களை காட்டி உஷ்ணமான அந்த இடங்களிலே நாங்கள் இங்கெல்லாம் ஊழியம் செய்கிறோம். Elephant jungles and so on. அங்கே யானைகள் நடமாடும் காடுகள், அந்த இடங்களை காட்டி இங்கே ஊழியம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று ఒకసారి சொன்னார். పెద్ద ఆయన కొండ మీదకి నన్ను తీసుకుని వెళ్ళి ఆ క్రింద వేడిలో అక్కడ మేము పని చేస్తా ఉన్నాము. ఏనుగులు ఉండేటటువంటి అడవులన్నీ ఉంటాయి. We can't get any doctor from England or Switzerland. சுவிட்சர்லாந்திலிருந்தோ இங்கிலாந்திலிருந்தோ எங்களுக்கு டாக்டர்கள் யாரும் வரவில்லை. ఇంగ్లాండ్ నుండి కానీ స్విట్జర్లాండ్ నుండి మాకు ఏ విధమైన డాక్టర్లు లేరు రావడానికి. I said we will send. Why not? நாங்கள் அனுப்புவோம், ஏன் I முடியாது? was just out of college. அப்பொழுதுதான் கல்லூரி படிப்பை நான் முடித்திருந்தேன். అప్పుడే బడి ముగించుకుని బయటకు వచ్చారు. మేము పంపుతాము, ఎందుకు పంపలేము అన్నాను నేను. All right, you're showing me these fields from the top of the mountain. மலை உச்சியில் இருந்து இந்த இடங்களை எல்லாம் நீங்கள் எனக்கு ఆ காட்டுகிறீர்கள். కొండపై నుండి పొలాలన్నీ మాకు చూపిస్తున్నారు. My name is Joshua. என்னுடைய பெயர் யோசுவா. నా పేరు జాషువా. And Joshua fought in the battlefield while Moses was seated on the mountain. மலையிலே மோசே இருந்து கொண்டிருந்த பொழுது யோசுவா யுத்த களத்திலே போராடி ఆ கொண்டிருந்தார். కొండ మీద మోషే కూర్చుని ఉండగా యెహోషువ యుద్ధాలు చేశాడు. So my business is to fight in the plains yonder, where down through history there hasn't been one baptism, one convert to Christ. சரித்திர ரீதியாக பார்த்தால் காலமாக ஆண்டவர் இயேசுவிடத்திலே மனம் திரும்பி வந்து ஞானஸ்தானம் பெற்றதாக ஒருவர் கூட இல்லாத அந்த மூலையான தூரமான சமவெளி தான் என்னுடைய யுத்தகளம் என்று சொன்னேன். ఎంతో కాలంగా ఒక్క బాప్తిసం కూడా తీసుకున్న వారు, మారు మనసు లేనటువంటి వారు ఉన్నటువంటి ఆ స్థలంలో నేను యుద్ధ భూమిగా చేసుకున్నాను. All right. சரி. సరే,
When we started work there, அங்கே நம் ஊழியத்தை நாம் ஆரம்பித்த பொழுது అక్కడ సేవ మేము ఆరంభించినప్పుడు I found this landlord dictating terms. அங்குள்ள இந்த நிலைக்கெல்லாம் எல்லாரையும் அவர் இஷ்டத்துக்கு சொல்லிக்கொண்டு అక్- எல்லா விஷயங்களிலும் தலையிட்டு கொண்டு இருந்தார். అక్కడ ఉన్నటువంటి భూస్వామి అన్ని విషయాల్లో తలపెడుతున్నాడు. I said, I don't want any interference from a heathen man. ஒரு புற மதத்தினை இப்படி தலையிட்டு கொண்டு இருக்க கூடாது என்று நான் ఒక சொன்னேன். అన్యుడు ఇలా తలపెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదన్న. I will redo the registration of this piece of land. I'll give him some money அவனுக்கு கொஞ்சம் and get rid of his interference. இவருடைய தொந்தரவு நின்று போகும்படியாக அவருக்கு கொஞ்சம் பணத்தை கொடுத்து மீண்டும் இந்த நிலத்தை சரியாக நான் பதிவு செய்து கொள்ளுவேன் என்று சொன்னேன். అతనికి కొంత డబ్బు ఇచ్చి అతను తొందర చేయకుండా తిరిగి మళ్ళీ ఈ స్థలాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తాను. So we had a new document எனவே ஒரு புதிய made up in which he had no authority whatever. அந்த மனுஷனுக்கு எந்த அதிகாரம் இல்லாதபடிக்கு ஒரு புதிய பத்திரம் அங்கு எழுதப்பட்டது. ఆ వ్యక్తికి ఏ అధికారము లేకుండాట్లు కొత్త పత్రాలు సిద్ధం చేశాం. And the work began and went on. அங்கு ஊழியம் ஆரம்பித்து நடந்தது. అక్కడ సేవ ఆరంభించి కొనసాగుతూ ఉంది. Some of you teachers and others may not know these things which I have just told you. இப்பொழுது நான் உங்களுக்கு சொன்ன இந்த சில காரியங்கள் ஆசிரியர்களாகி உங்கள் சிலருக்கு தெரியாமல் నేను இருக்கலாம். ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ విషయాలు ఉపాధ్యాయులని మీకు కొంతమందికి మీకు ఎరగకపోవచ్చు. Now, currently, Dr. Franklin இப்பொழுது டாக்டர் பிராங்க்லின் அங்கே ఈ మధ్య డాక్టర్ ఫ్రాంక్లిన్ గారు does some good clinic work every day, ஒவ்வொரு நாளும் அங்கு சென்று நல்ல மருத்துவ ஊழியத்தை செய்து besides preaching in many places. அநேக இடங்களில் பிரசங்கம் பண்ணிக்கொண்டே அனுதினமும் அங்கு சென்று மருத்துவ ஊழியம் செய்து கொண்டு ఎన్నో இருக்கிறார். స్థలాలలో బోధించుచు అది అనుదినం అక్కడికి వెళ్ళి మంచి వైద్య సేవ చేస్తున్నారు. And the school there, அங்குள்ள நம்முடைய பள்ளி అక్కడున్న మన బడి when I visited, அங்கு நான் சென்ற பொழுது నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు Mount View, it's a very, very remote village, அது ஒரு தூரமான கிராமம் என்பதை நினைவு అది கொள்ளுங்கள். ఒక మారుమూల గ్రామం, close to the elephant jungle. யானை நடமாடும் காடுகள் அருகிலே உள்ள கிராமம். ఏనుగులు తిరిగే అడవుల్లో You know, I was greeted by trumpets, these small boys standing in a row, blowing their trumpets or something. சின்ன இந்த மாணவர்கள் அங்கு நின்று எக்காலம் ஊதி என்னை வரவேற்றார்கள். ఆ చిన్న చిన్న అబ్బాయిలు అక్కడ నిలబడి బోర్లు ఊతూ నన్ను ఆహ్వానించారు. My dear people, அன்பானவர்களே, నా ప్రియులారా, building with Jesus. இயேசுவோடு சேர்ந்து கட்டுவது. యేసు ప్రభువుతో కలిసి కట్టడం. I can't do this, I can't do that. ஓ, இதை நான் செய்ய முடியாது, அதை நான் செய்ய నేను முடியாது. ఇది చేయలేను, అది చేయలేను. That's the devil's voice. அது பிசாசுனுடைய అది சத்தம். సైతాను యొక్క స్వరం. God's voice is, தேவனுடைய குரலோ దేవుని స్వరము I can do all things எல்லாவற்றையும் through Christ who strengtheneth me. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் நான் செய்ய முடியும். నన్ను బలపరచు క్రీస్తునందు నేను సమస్తమును చేయగలను. You know, there's a boy who is named Samuel Morris. சாமுவேல் மாரிஸ் என்று பெயரிடப்பட்டவர். Even in this crowd, I suppose. ஒரு பையன் இருக்கிறான், இங்க கூட இருக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். సామ్యుయల్ మారిస్ అనే ఒక అబ్బాయి ఉండినాడు. ఈ Samuel Morris was a boy who escaped slavery in Africa. ஆப்பிரிக்காவின் அடிமைத்தனத்திலிருந்து தப்பி வந்தவர் தான் இந்த சாமுவேல் மாரிஸ். ఆఫ్రికా బానిసత్వం నుండి తప్పించుకుని పారిపోయిన ఆయన ఈ సామ్యుయల్. His passion was, அவருடைய இருதயத்தின் வாஞ்சை எல்லாம், ఆయన వాంఛంతా I want to know more of the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்து இன்னும் அதிகம் நான் அறிய வேண்டும் என்பது. పరిశుద్ధాత్మను గురించి నేను ఇంకా ఎక్కువ తెలుసుకోవాలి. So he crossed the ocean, கடல்களை சமுத்திரங்களை தாண்டி ఆయన வந்தார். సముద్రములు దాటి and when he went to a Bible school in America, அமெரிக்காவிலே ஒரு பைபிள் ஸ்கூலுக்கு அவர் சென்ற பொழுது, అమెరికాలో ఒక బైబిల్ స్కూల్కి వెళ్ళిన తర్వాత listen friends, நானுங்களே கவனியுங்க, వినండి స్నేహితులారా. listen everybody. ஒவ்வொருவரும் கவனியுங்க. అందరూ వినండి. He said, அவர் சொன்னார், ఆయన అన్నాడు, if there is a room which no one
wants, யாராவது no one likes. யாராவது எனக்கு வேண்டாம் என்று விருப்பப்படாத ஒரு அறை என்று ஒரு அறை இருக்கும் என்றால், ఎవరు ఇష్టపడనటువంటి స్థలం ఏదైనా ఉంటే, ఒక గది ఉంటే, give it to me. அந்த அறையை எனக்கு கொடுங்கள் என்று ఆ சொன்னார். గది నాకు ఇవ్వండి. You know, we began with tents. பாருங்கள், கூடாரம் போட்டு நாம் ஆரம்பித்தோம். గుడారాలతో మేము ఆరంభించాం. In this very spot, இந்த இடத்தில் தானே ఈ స్థలంలోనే one day God allowed such a downpour at an early retreat முன்னால் நடந்த முன் retreat-இலே பயங்கரமான மழை. about 10 years ago. 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பெரிய மழை பெய்தது. 10 సంవత్సరాల క్రితం పెద్ద వర్షం వచ్చింది. దేవుడు దాన్ని అనుమతించాడు. And the water poured through the palm leaves. பந்தல் வழியாக தண்ணீர் அப்படியே கொட்டியது. ఆ పందిరిలో నీళ్ళు అలా కారుతా ఉండిని. I was wet on the platform. மேடையில் நின்ற நான் நனைந்து போனேன். వేదిక మీద నుండి నేను తడిచిపోయాను. And puddles were forming தண்ணீர் in many parts. அநேக இடங்களிலே தண்ணீர் People could not sit. மக்கள் உட்காராதபடிக்கு தண்ணீர் அங்கங்கே தேங்கி கிடந்தது. ఆ ప్రజలు కూర్చోలేకుండా అక్కడక్కడ నీళ్లు కూడుకుని. And I said, let all the congregation stand. நான் அப்பொழுது சொன்னேன், எல்லா சபை மக்களும் எழுந்து நில்லுங்கள் என்று. అందరూ లేచి నిలబడండి అన్నాను. A few, just very few people who were either infirm or very old, வயதானதினாலோ they sought shelter. வயதா இருந்ததினாலோ பலவீனரா இருந்ததினாலோ ஒரு சிலர் மட்டும் தனித்து வசதியா இருக்கு பார்த்தார்கள். బలహీనంగా ఉండడం వల్లనో వృద్ధాప్యం వల్లనో కొంతమంది కొంచెం ఆశ్రయాన్ని చూసుకున్నారు. But the rest of the congregation I had them stand. ஆனால் மற்ற மக்கள் எல்லாரும் நின்று கொள்ளும்படியாக நான் சொன்னேன். మిగతా వారందరినీ నిలబడేటట్లు చేశాను. And the message went on. செய்தி போனது. వర్తమానం అలా జరిగింది. The service went on without interruption. எந்த இடையூறு இல்லாதபடி ஆராதனை நடந்தது. ఏ ఆటంకం లేకుండా ఆరాధన కొనసాగింది. No, don't let us think of that as a great feat. Any sports person playing a game, he is wet to the skin, but till the referee allows them to leave the match, they will not leave. அதை ஒரு பெரிய சாதனையாக நாம் எடுத்துக்கொள்ள கூடாது. விளையாட்டு வீரன் முழுவதுமாக நனைந்து போனாலும் ரெஃபரி போய் என்று சொல்லும் வரைக்கும் அவன் விளையாடி கொண்டு இருப்பானே. అది ఏదో పెద్ద మన గొప్ప అనుకోకూడదు. ఒక ఆట స్థలంలో అతను తడిసిపోయినప్పటికీ ఆ రెఫరీ విజిల్ ఊతేనే కానీ ఆ స్థలాన్ని విడిచిపెట్టి వెళ్ళకూడదు. Look at the 4th chapter and the 4th verse. 4ஆம் அதிகாரம் 4ஆம் வசனத்தை பாருங்கள். 4వ అధ్యాయం 4వ వచనం. Then the people of the land weakened the hands of the people of Judah and troubled them in building. அந்த தேசத்து ஜனங்கள் யூதா ஜனத்தின் கைகளை தளர பண்ணி கட்டாதபடிக்கு அவர்களை சங்கடப்படுத்தினார்கள். దేశపు జనులు యూదా వంశస్థులకు ఇబ్బంది కలుగు చేసి కట్టుచున్న వారిని బాధపరిచిరి. Now let us turn to Nehemiah, the next book, 4th chapter. நெகேமியா 4ஆம் அதிகாரம். నెహెమయా గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 3, 4 and 6. 3, 4, 6. 3, 4, 6 వచనం. Nehemiah 4th chapter. நெகேமியா 4. నెహెమయా 4వ అధ్యాయం. You know why will you revive the stones out of the rubbish which are burned? That's what the enemy said. சுட்டெரித்து போடப்பட்ட மண்பேடுகளான கற்களுக்கு உயிர் கொடுப்பார்களோ என்று சத்துருக்கள் சொன்னார்கள். కాలిపోయిన దాంట్లో పడి ఉన్నటువంటి రాళ్లకు తిరిగి మళ్ళా మీరు జీవం ఇవ్వగలరా అని శత్రువు అన్నాడు. They mocked them. அவர்களை கேலி பண்ணினார்கள். అక్కడ వాళ్ళు వెక్కిరించారు. And 3rd verse, 3వ వచనంలో Tobiah and the Ammonite was by him, and he said, even that which they build, if a fox go up, it will break down their wall. தோபியாவின் பக்கத்தில் நின்று அவர்கள் கட்டினாலும் என்ன, ஒரு நரி ஏறி போனால் அவருடைய கல் மதில் இடிந்து போகும் என்றான். తోబియా అతని యొద్ద ఉండి వారు కట్టిన దానిపై ఒక నక్కద ఎగిరినట్టయినా వారి గోడ పడిపోవును.
You know, friends, when I heard or read this strange news, இந்த வினோதமான செய்தி, I was not too happy. இந்த வினோதமான Not at all happy. செய்தியை நான் கேட்ட பொழுது நான் முற்றிலும் సంతోషపడவே இல்லை. ఇంతైనటువంటి వర్తమానాన్ని విన్నప్పుడు నేను అంత సంతోషంగా అసలు లేను. Because I never thought racially ஏனென்றால் or nationally. தேசிய வித்தியாசம், இன வித்தியாச அளவில் நான் ஒரு பொழுதும் யோசித்து பார்த்ததே இல்லை. దేశీయ వ్యత్యాసము వర్ణ వ్యత్యాసాన్ని నేను ఎన్నడూ తలంచలేదు. You know what the news said? அந்த செய்தி என்ன சொன்னது ఆ தெரியுமா? వార్త ఏమని చెప్పిందంటే, Now missionary work has shifted from Europe to Asia, America, Europe and to Asia. இப்பொழுது மிஷனரி ஊழியம் ஆனது அமெரிக்கா, ஐரோப்பாவிலிருந்து இப்பொழுது ஆசியாவுக்கு மாற்றப்பட்டு விட்டது. మిషనరీ సేవ అనేటటువంటిది ఐరోపా నుండి ఇప్పుడు ఆసియాకు మార్చబడింది అండి. That is, அதாவது ఏంటంటే అది these countries, affluent countries, are no longer very interested in missionary work. அப்படி என்றால் இந்த செழிப்பான தேசங்கள் இனியும் இந்த மிஷனரி ஊழியம் செய்வதில் எந்த ஆர்வமும் காட்டுகிறது இல்லை. సంపన్నమైన ఈ దేశాలు మిషనరీ సేవ చేయడానికి ఏ విధమైన ఆసక్తి లేని వారుగా ఉంటున్నారు. To me, it was sad news. எனக்கு இது ஒரு துக்ககரமான செய்தி. నాకైతే విచారకరమైన వార్త. I know Asia. ஆசியா எனக்கு தெரியும். ఆసియా నాకు తెలుసు. I know how the parents teach their children, make money. பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளிடத்தில் Study hard, make money. நீ கடினமாய் உழைத்து பணம் உண்டு பண்ணு, பணம் திரட்டு என்று சொல்லுவது எனக்கு தெரியும். కష్టపడి పనిచేసి డబ్బు సంపాదించని తల్లిదండ్రులు అంటా ఉంటారు. Well, from China to India, that's the same slogan. சீனாவிலிருந்து இந்தியாவிலிருந்து இதைத்தான், இந்த ஸ்லோகத்தை தான் சொல்கிறார்கள். చైనా నుండి ఇండియా వరకు ఇదే పాట. What's the use of entrusting missionary work to such people? இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு மிஷனரி ஊழியத்தை கொடுத்தால் என்னதான் பிரயோஜனம்? అలాంటి వారికి మిషనరీ సేవ అప్పగిస్తే ఏం ప్రయోజనం? There will be no disciple, there will be no sacrifice, சீஷர்கள் இருக்க மாட்டார்கள், தியாகம் இராது, శిష్యులు ఉండరు, త్యాగము ఉండదు. and Christianity will just become a stepping stone to apparent prosperity. கிறிஸ்தவ மார்க்கம் என்பது பெரிய செல்வ செழிப்புக்கு ஏறி போகும் படி போல ஆகிவிடு. క్రైస్తవ మార్గం అనేటటువంటిది ఒక సౌకర్యవంతమైన జీవితానికి ఎదిగిపోయేటట్టుగా కనబడుతుంది. Such Christianity, of course, you won't find it in the Bible. బైబిల్లో அப்படிப்பட்ட கிறிஸ்தவ மார்க்கத்தை நீங்கள் பார்க்க முடியாது. బైబిల్లో అలాంటి క్రైస్తవత్వాన్ని చూడలేము. That mind itself spells the death of Christianity. அப்படிப்பட்ட மனதுதானே கிறிஸ்தவ மார்க்கத்துக்கு மரண ஒலியை அடிக்கிறது. అలాంటి మనసు క్రైస్తవత్వానికి మరణాన్ని చేస్తుంది. Comfort, సౌకర్యం, security, పాదుகாப்பு, కాపుదల, affluence, సెల్వ సెழிப்பு, తర్వాత సమృద్ధి అయిన జీవితం, plenty of money. తిరలాన పణం, బోళ్ళంత డబ్బు. You know, there's a phrase இப்படி சொல்லுவார்கள் ఇలా చెప్పేవారు in America. అమెరికాలో. What is that phrase? அந்த வார்த்தை என்ன? ఆ మాటలు ఏంటి? I must live my life. என் வாழ்க்கையை நான் வாழ வேண்டும். నా జీవితం నేనే నడిపించుకోవాలి. Don't let anybody say that. யாரும் இங்க அவிதமாக சொல்ல வேண்டாம். ఇక్కడ ఎవరు అలా చెప్పకూడదు. Every breath is from God. ஒவ்வொரு சுவாசமும் தேவனிடமிருந்து வருகிறது. ప్రతి ఊపిరి దేవుని దగ్గర నుండి వస్తుంది. Say, I live by the power of the Son of God. And it is no longer I that live, but Christ who liveth in me. I live for Christ. I live Christ. நான் ஜீவிக்கவில்லை, கிறிஸ்து என்னில் ஜீவிக்கிறார், கிறிஸ்துவுக்காக நான் ஜீவிக்கிறேன் என்று சொல்ல வேண்டும். జీవించుచున్నవాడు నేను కాదు, క్రీస్తే జీవించున్నాడు, క్రీస్తు యొక్క శక్తి ద్వారా నేను జీవిస్తున్నాను. For me to live is Christ.
நான் கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன். నేను జీవించడానికి క్రీస్తే నాకు. I have no life outside Christ. கிறிஸ்துவை விட்டுவிட்டால் வெளியே எனக்கு எந்த வாழ்க்கையும் இல்லை. క్రీస్తుని విడిచిపెడితే బయట వేరే జీవితం నాకు లేదు. My dear friends, let nobody deceive himself. எந்த மனுஷனும் தன்னை வஞ்சித்து போட வேண்டாம். ఎవరు తను తాను మోసగించుకోవద్దు. I have seen plenty of people who forget from whence they were lifted. எங்கிருந்து தூக்கப்பட்டோம் என்பதை மறந்து போன अनेक மக்களை நான் கண்டிருக்கிறேன். ఎక్కడి నుండి పైకెత్తబడతారో అని మర్చిపోయిన వారిని అనేక మందిని చూశాను. Now can you sing that song? I was sinking deep in sin, பாவத்திலே far from the peaceful shore. Love lifted me. What lifted you? எது உங்களை உயர்த்தி தூக்கியது? ఏది మిమ్మల్ని లేపింది? From the miry clay, உளையான சேற்றிலிருந்து, బురద గుంటలో నుండి. the love of Jesus. இயேசுவின் அன்பு, యేసు ప్రభు యొక్క Love lifted me. அன்பு அவருடைய அன்பு என்னை தூக்கியது. ప్రేమ నన్ను లేపింది. You know, one missionary said to me, ஒரு மிஷனரி இடத்திலே சொன்னார், ఒక మిషనరీ నాతో అన్నారు, you know that mission was on its last legs. They were collapsing, there was fighting. அந்த மிஷனானது சண்டை போட்டுக் கொண்டு இருந்ததனால In the amidst the American missionaries, அமெரிக்க மிஷன் மத்தியிலே சண்டை வந்ததினாலே அந்த மிஷனானது disagreements at least. ஒற்றுமை இல்லாத நிலை இருந்ததினாலே மூடப்படும் நிலையிலே இருந்தது. ఒకరితో ఒకరికి అంగీకారం లేకపోవడం వల్ల అమెరికాలో ఉన్న మిషనరీ అలా ఒక మిషనరీ పడిపోతూ ఉంటుండగా, One of the godly missionaries invited daddy and me as the junior preacher. தேவ பக்தியுள்ள ஒரு பிரசங்கியார் என்னையும் என் அப்பாவையும் என்னையும் பிரசங்கிக்கும்படியா அழைத்திருந்தார். భక్తిగల మిషనరీ గారు నన్ను నా తండ్రి గారిని ఆహ్వానించారు. Revival broke out. உயிர் மீட்சி வந்தது. జీవం వచ్చింది. And I asked one of them, அவர்கள் ஒருவரை நான் கேட்டேன், వారిలో ఒకరిని అడిగాను, why didn't you teach the people the word of God? Why this social uplift? You concentrated on social uplift. சமூக ரீதியாக உலக ரீதியாக உயர்ந்து வருவதை மட்டுமே நீங்கள் கவனத்தில் கொண்டு செய்தீர்களே, ஏன் மக்களுக்கு தேவ வசனத்தை நீங்கள் போதிக்கவில்லை என்று கேட்டேன். ఏదో సమాజంలో ఉన్న రీతిగా ఏదో పేదవారిని పైకెత్తే పనిలో మునిగిపోవడానికి బదులు దేవుని వాక్యం వాళ్ళకి ఎందుకు నేర్పించకూడదు? Oh, that old lady said, அந்த வயதான அம்மாள் ఆ சொன்னார்கள், వృద్ధురాలు అన్నది, they were naked cowherds. They were boys அவர்கள் taking care of the நிர்வாணமான cows. மாடு மேய்க்கிற அப்படிப்பட்ட மக்கள், వాళ్ళు ఊరికే బట్టలు లేకుండా Naked. நிர்வாணமானவர்கள். పశువులు మేపేటటువంటి వారు వాళ్ళు. We had to clothe them. We had to lift them. அவர்களுக்கு ஆடை உடுத்தி அவர்களை உயர்த்த வேண்டிய நிலையில் వాళ్ళకి நாங்கள் దుస్తులు இருந்தோம். ఇచ్చి వారిని పైకి All లేపాలి. right, your parents may not have been cowherds, ஆவிதமாக உங்கள் பெற்றோர்கள் மாடு மேய்க்கிறவர்களாக இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். మీ తల్లిదండ్రులు అలాగా పశువులు మేపేవారు కాకపోవచ్చు. but wherever Christianity went, ஆனால் எங்கு கிறிஸ்தவ மார்க்கம் சென்றதோ ఎక్కడ క్రైస్తవత్వం వెళ్ళిందో it lifted the people. மக்களை That came automatically. உயர்வு தானாக வந்தது. దానికని అలా ప్రజలు పైకి ఎత్తబడ్డారు. The love of Jesus lifts you up. இயேசுவின் அன்பு உன்னை உயர்த்துகிறது. యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమ నిన్ను పైకి But లేపుతుంది. when you are lifted, நீ உயர்த்தப்படும் பொழுது, నీవు పైకి ఎత్తబడినప్పుడు are you a builder with Christ, கிறிஸ்துவோடு நீ கட்டுகிறவனாக இருக்கிறாயா, క్రీస్తుతో కట్టేవాడిగా ఉన్నావా, or are you a demolition person? இல்லை அழித்து போடுகிறவனாக இருக்கிறாயா? కూలగొట్టే వ్యక్తిగా ఉన్నావా? You know, in this 4th chapter of Nehemiah, இந்த நெகேமியா 4ஆம் அதிகாரத்திலே నెహెమయా 4వ అధ్యాయంలో so these people were scorning them and making fun of their building. இவர்கள் கட்டுவதை பார்த்து கேலி பண்ணி நிந்தித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். వీరు కట్టేదాన్ని చూచి వారు ఎగతాళి చేస్తూ అపహాస్యం చేస్తూ ఉండినారు. 5th verse and the last part. 5ஆம் வசனம் கடைசி பகுதி. 5వ వచనం ఆఖరి భాగం. For they have provoked thee to anger before the builders. கட்டினர்களுக்கு மனவொடி உண்டாக பேசினார்களே. వారు కట్టు వారిని బట్టి నీ కోపం పుట్టించి. Do you know this was the prayer that they prayed to God? தேவனிடத்தில் அவர்கள் செய்த ஜெபம் இதுவே. దేవునికి వారు చేసిన ప్రార్థన ఇది.
Look at all the indignities that are showered upon us. எங்கள் மேலே வந்து வந்து சுமந்த நிந்தையை பாரு. మన మీద కుమ్మరించబడిన ఆ నిందలు చూడండి. 6th verse. ఆరో వచనం. So built we the wall. நாங்கள் அலங்கத்தை கட்டி வந்தோம். మేము గోడను కట్టుచుంటిమి. And the wall was joined. அலங்கமெல்லாம் பாதி மட்டும் ஒன்றா இணைந்து உயர்ந்தது. అది సగము ఎత్తు కట్టబడి ఉండెను. And the whole wall was finished in 52 days. 52 நாட்களிலே முழு சுவரும் வேலையும் கட்டப்பட்டு முடிந்தது. 52 రోజుల్లో ఆ గోడంతా కట్టబడింది. Now my dear friends, నా அன்பானவர்களே, ప్రియ స్నేహితులారా, what we have done for the Lord is so little. நாம் ஆண்டவருக்காக செய்தது மிக மிக கொஞ்சம். ప్రభు కొరకు మనం చేసి చాలా తక్కువ. And if we took it to heart, we would do much more. நாம் இதை இருதயத்திலே ஏற்றுக்கொள்வோம் என்றால் இன்னும் அதிகமாக நாம் செய்ய முடியும். ఇది మన హృదయంలో తీసుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ చేయగలం మనం. One thing I never did. நான் ஒரு காரியத்தை நான் ஒருபொழுதும் ఒక செய்யவில்லை. విషయాన్ని ఎన్నడూ చేయలేదు. Never retreated. பின்வாங்கி ஒருபொழுதும் నేను போனதில்லை. ఎన్నడూ వెనుకకు వెళ్ళలేదు. You know, my friends, அன்பானவர்களே, నా స్నేహితులారా, retreat. The children, you know, you say, we have come to the retreat, we shall learn to retreat. ரெட்ரீட்டுக்கு வந்தோம், எனவே நாங்கள் பின்வாங்கி போக கற்றுக்கொள்வோம் என்று రిట్రీట్కి சொல்லுகிறார். వచ్చావు, వెనకకు జారిపోవడం Say, నేర్చుకుంటావు. These are two different meanings. இந்த பதம் ஆங்கிலத்தில் Retreat is a place where you recuperate. நீங்கள் Retreat in the military parlance is fall back. இங்கே ஆவிக்குரிய ரீதியில ரெட்ரீட் என்று சொல்லும் பொழுது உங்களை புதுப்பித்துக் கொள்ளும் ஒரு இடமாக இருக்கிறது. ஆனால் ராணுவ ரீதியிலே நீங்கள் பின்வாங்கி ஓடுவது. ఆత్మ సంబంధంగా చూస్తే మీరు రిట్రీట్ లో నూతన బలం పొందడానికి వచ్చారు, కానీ సైనికంగా చూస్తే అది వెనకకు వెళ్ళిపోయినట్టు. Now we are not going to run away. நாம் விட்டு ஓடி போவது இல்லை. ఇప్పుడు పారిపోవడం లేదు. You know, friends, அன்பானவர்களே, I can do all things through Christ who Christ- strengtheneth me. என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே எல்லாவற்றையும் என்னால் செய்ய முடியும். నన్ను బలపరచు క్రీస్తు నందు సమస్తమును చేయగలవు. All right, turn to Hebrews 11th chapter. எபிரேயர் 11க்கு திருப்புங்கள். హెబ్రీయులకు రాసిన 11వ Here అధ్యాయం. we are told 3 generations lived in tents. 3 சந்ததிகள் கூடாரத்திலே வாழ்ந்தார்கள் என்று మూడు சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. సంతానాలు గుడారాల్లో జీవించడం ఇక్కడ చెప్పండి. 9th verse. 9ஆம் வசனம். 9వ వచనము. Now Abraham dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob. ஆபிரகாம் ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடும் கூடாரங்களில் குடியிருந்தான். అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు గుడారాల్లో నివసించు. What is the usual query of relatives? சொந்தக்காரர்கள் பொதுவாக கேட்கிற கேள்வி என்ன? సొంత వారు ఏం అడుగుతారు సాధారణంగా? Where did you buy land? எங்கே இடம் வாங்கினாய்? ఎక్కడ స్థలం కొన్నావు? Where did you buy a flat? நீ எங்கே ஒரு பிளாட்டை வாங்கினாய்? ఎక్కడ ఒక ఫ్లాట్ కొన్నావు? How much is this and how much is that? இது எவ்வளவு, அது எவ்வளவு? ఇది ఎంత, అది అంత. Dirty, low minds. அசுத்தமான கீழ்த்தரமான மனது. మురికి మనసు. Are you going to take this building with you when you go to heaven? நீ பரலோகத்துக்கு போகும்பொழுது இந்த கட்டிடத்தை உன்னோடு நீ எடுத்துக்கொண்டு போக போகிறாயா? పరలోకానికి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ కట్టడాన్ని నీతో తీసుకెళ్ళగలవా? And the documents of the flat which you have purchased will be put in your coffin and will go into the grave. நீ வாங்கிய உன்னுடைய பிளாட்டினுடைய பத்திரமானது உன்னுடைய சவப்பெட்டியிலே போடப்பட்டு கல்லறைக்குள்ளாக அது போய்விடு. కొన్నటువంటి ఆ ఫ్లాట్ యొక్క కాగితాలు ఆ సమాధి పెట్టిలో పెట్టి ఆ భూమిలోకి పోతాయా? I can't understand that mentality. இந்த மனப்பான்மையினால் விளங்கிக் கொள்ள முடியவில்லை. ఆ మనస్తత్వం నాకు అర్థం కాదు. Everything that I have belongs to Jesus. எனக்குள்ள எல்லாம் இயேசுவுக்கே சொந்தம். నాకు చెందిందంతా క్రీస్తుదే. He is the giver of every good and perfect gift. நன்மையான He is the giver.
அவரே கொடுக்கிறவராக இருக்கிறார். நன்மையான எந்த வரத்தையும் பூரணமான எந்த ஈவையும் அவரே தருகிறவர். ఆయనే ఇచ్చేటటువంటి వారు సమస్తమైనటువంటి మంచి వరములను అనుగ్రహించే ఆయన. I am only a steward. I am a servant. நான் ஒரு பணிவிடைக்காரன், வெறும் உக்கிரானக்காரன். నేను లెక్కప్ప చెప్పవలసిన వాడిని, పనివాడిని. I will have to account to God. தேவனுக்கு நான் கணக்கு கொடுக்க வேண்டும். నేను దేవునికి లెక్క అప్పచెప్పాలి. I have found this இதை நான் as a wonderful experience. இது ஒரு அற்புதமான அனுபவமாக நான் கண்டேன். ఒక అద్భుతకరమైన అనుభవంగా నేను You తెలుసుకున్నాను. know that at any moment God can call me. எந்த கணத்திலும் தேவன் என்னை கூப்பிட்டுக் கொள்ள முடியும். ఏ సమయంలో దేవుడు నన్ను పిలవచ్చు. You don't have a very different status either, though you don't have any such condition as mine. அதுக்காக நீங்கள் உங்களை குறித்தும் நீங்கள் அவிதமாக சொல்லலாம். మీ గురించి మీరు అలా చెప్పవచ్చు, నాలాంటి పరిస్థితి మీకు లేకపోవచ్చు. But ஆனா కానీ when you're ready to give an accounting to God, தேவனுக்கு ஒரு கணக்கு கொடுக்க நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கும் பொழுது, దేవునికి లెక్క అప్పచెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు you don't have to fear any man. எந்த மனுஷனுக்கு நீ பயப்பட வேண்டியது இல்லை. ఎవరికి భయపడిన అవసరం లేదు. You have no secrets. ரகசியங்கள் உன்னிடத்தில் ஏதும் இல்லை. నీ దగ్గర ఏ రహస్యాలు లేవు. You know, some people are so secretive. They do everything. சிலர் ரகசியமாகவே எல்லாவற்றையும் செய்வார்கள். కొంతమంది రహస్యంగానే అన్ని చేస్తా ఉంటారు. Abraham lived in tents ஆபிரகாம் கூடாரங்களிலே வசித்தார். అబ్రహాము గుడారాల్లో with జీవించాడు. Isaac and Jacob. ஈசாக்கோடும் யாக்கோபோடு. ఏసాకుతో యాకోబుతో. 10th verse. 10ஆம் வசனம். 10వ వచనము. For he looked for a city அவன் ஒரு நகரம் which has foundations. அஸ்திபாரங்கள் உள்ள நகரத்துக்காக அவன் காத்திருந்தான். పునాదులు గల పట్టణం కొరకు ఆయన కనిపెట్టాను. Whose builder and maker is God. தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திபாரங்கள் உள்ள நகரத்திற்காக அவன் దేవుడే దాని காத்திருந்தான். శిల్పి నిర్మాణకుడై ఉన్నాడు. You know, when I was growing up as a little boy, சின்ன பையனாக நான் வளர்ந்து கொண்டிருந்த வேளையிலே చిన్న అబ్బాయిగా నేను ఎదుగుతూ ఉన్నప్పుడు some of my friends and classmates used to come in big cars. Back in the 30s. 1930ஆம் ஆண்டிலே Some of you travel on the monkey these days. உங்களை Maruti. மாருதியிலே நீங்கள் பிரயாணம் பண்ணீர்கள். என்னுடைய அந்த சின்ன வயதிலே 1930ஆம் ஆண்டுகளிலே என் நண்பர்கள் வகுப்பிலே கூட படித்தவர்கள் பெரிய கார்களிலே வந்து నా பார்க்க చిన్న வருவார்கள். వయసులోనే పెద్ద పెద్ద కారులో వస్తూ ఉండేవారు. 1930 ఆ సంవత్సరంలో. What? మీరైతే ఇప్పుడు I didn't know the names of those big cars. அந்த பெரிய கார்களுடைய பெயர் கூட எனக்கு தெரியாது. ఆ పెద్ద కార్ల పేర్లు కూడా మాకు తెలియదు. One of them owned a Rolls Royce also. அவளில் ஒருவருக்கு ரோல்ஸ் ராய் கார் இருந்தது. ఒక ఆయనకు రోల్స్ రాయ్స్ కార్ ఉండింది. They thought nothing of those things. அதை குறித்து அவர்கள் பொருட்படுத்தவில்லை. దాని విషయమై ఏమీ వాళ్ళు తలంచలేదు. But you know, my friends, నా அன்பானவர்களே, స్నేహితులారా, yes, there were cars made in Italy, Germany, Britain, America. இத்தாலி, ஜெர்மன், And பிரிட்டன், of course, அமெரிக்காவிலே the British government at that time would not allow the rot-put Japanese cars. அந்த ஜப்பானிய கார்களே The Japanese products were counted to be so cheap. ஜப்பானிய பொருட்களை அவர்கள் ரொம்ப மலிவாக நினைத்ததினாலே At ஆங்கிலேயர்கள் that time. அந்த நாட்களில் அப்படி நினைத்ததினாலே ஆங்கிலேயர்கள் அப்படிப்பட்ட கார்களை இந்தியாவிலே அனுமதிக்கவில்லை. ఆ దినాల్లో జపాన్ వారు చేసినటువంటి కార్లు వాళ్ళు లెక్క చేసేవారు కాదు. So we boys, பையன்களாகி நாங்கள் అబ్బాయిలుగా మేము we would have this game of identifying who is the maker. இந்த காரை யார், Is it German car or British or American? இது அமெரிக்க காரா, பிரிட்டிஷ் காரா, ஜெர்மன் காரா கண்டுபிடிக்கலாம் என்று அந்த விளையாட்டை நாங்கள் விளையாடுவோம். జర్మన్ కారా, అమెరికా కారా, బ్రిటిష్ కారా ఎవరు కనిపెట్టారు అని ఆ ఆట ఆడేవారు. My dear friends, அன்பான நண்பர்களே, స్నేహితులారా, Abraham said, ஆபிரகாம் சொன்னார், అబ్రహాం అన్నాడు, I want a city which is made by God. தேவன் தாமே கட்டிய அந்த பட்டணமே எனக்கு வேண்டும். దేవుడు కట్టిన ఆ పట్టణం నాకు కావాలి. Whose maker and builder is
God. அதை கட்டி உண்டாக்கினவர் தேவனே. దాన్ని కట్టి శిల్పి నిర్మాణకుడైన వాడు దేవుడే. He looked for that city. அந்த பட்டணத்துக்காக ఆ காத்திருந்தார். పట్టణం కొరకు ఎదురు చూచాడు. He didn't look for a flat and a big palatial building. பெரிய அரண்மனை போத்த வீட்டுக்காக காத்திருக்கவில்லை. ఏదో పెద్ద భవనం కొరకు ఆయన ఎదురు చూచాడు. I want something which God has built. தேவன் தாமே கட்டிய ஒன்று எனக்கு வேண்டும். దేవుడు కట్టినది ఏదో అదే నాకు కావాలి. It is unshakable, unbreakable. அது அசைக்கப்பட முடியாதது, உடைக்கப்பட అది முடியாதது. కదిలించలేము, దాన్ని బ్రద్దలు కొట్టలేము. Do you want something which is unmistakably built by God? தேவனாலே மட்டுமே கட்டப்பட்ட அப்படிப்பட்ட ஒன்று உனக்கு ఏ வேண்டுமா? పొరపాటు లేకుండా దేవుడు కట్టింది నీకు కావాలా? I don't want anything which I build. நான் கட்டிய I simply don't want. நான் கட்டிய ஒன்று நிச்சயமாகவே எனக்கு ஒன்று வேண்டாம். నేను కట్టింది నాకు ఏది వద్దు. I want something who the builder and maker thereof is God. நானோ தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அதுவே எனக்கு வேண்டும். దేవుడు నిర్మించి కట్టిందే నాకు కావాలి. Let us pray. நாம் ஜெபிப்போம். ప్రార్థన చేసుకుందాం. Loving Father, அன்புள்ள பிதாவே, ప్రేమగల how తండ్రి, we are like little children in a toy shop. விளையாட்டு பொம்மை கடையில் இருக்கும் சின்ன பிள்ளைகளைப் போல நாங்கள் இருக்கிறோம். ఆట వస్తువులు ఉన్న ఒక చిన్న పిల్లల వలె మేము ఉంటున్నాం. Running there, here, this toy is wonderful. இந்த பொம்மை நல்லா Running to the other corner, oh, this toy is wonderful. கடையில ஒரு மூலைக்கு ஓடி இந்த பொம்மை நல்லா இருக்கிறது என்கிறோம், இன்னொரு மூலைக்கு ஓடி அந்த பொம்மை நல்லா ఓ இருக்கிறது షాపులో என்கிறோம். ఆ మూలకి వెళ్ళి ఈ మూలకి వెళ్ళి ఆ బొమ్మ బాగుంది, ఈ బొమ్మ బాగుంది. We are not in a toy shop. விளையாட்டு பொம்மை கடையிலே நாங்கள் இல்லை. బొమ్మలు ఉన్న షాపులో మేము లేము. We are on the threshold of eternity. நித்தியத்தின் சமீபத்திலே நாங்கள் இருக்கிறோம். నిత్యత్వమునకు సమీపంగా ఉన్నాము. Oh my God. ஓ என் தேவனே, ఓ మా దేవా, Won't you give to us an eternal outlook? ஒரு நித்தியமான அப்படிப்பட்ட மனப்பான்மையை குறிக்கோளை கொடுக்க నిత్యత్వమునకు మాటీరా? సంబంధించినటువంటి ఆ చూపు మాకు ఇవ్వరా? Won't you give to us God's penetrating gaze which produces a humble in-look? ஆழமான உள் பார்வையை கொடுக்கக்கூடிய அந்த தேவனுடைய புகுந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த பார்வை தர மாட்டீரா? దేవుడు చూచేటటువంటి ఆ లోతైనటువంటి చూపు మాకు దయచేయరా? We want God's in-look. தேவன் பார்க்கிற அந்த உள் பார்வை எங்களுக்கு దేవుడు வேண்டும். చూచే అది మాకు కావాలి. And we want an eternal outlook. எங்களுக்கு இந்த நித்தியமான அந்த வெளி பார்க்கிற பார்வை வேண்டும். మేము నిత్యత్వమును చూచే చూపు మాకు కావాలి. Lord, materialism has dwelt long in Indian hearts. இந்திய இருதயங்களிலே இந்த பொருளாசை உலக ஆசை நீண்ட காலம் தங்கிவிட்டது. హిందూ దేశస్తుల హృదయాల్లో ఈ వస్తు వాహనాల గురించినటువంటిది ఎంతకాలమో ఉన్నది. And when some of our brethren say, now the missionary burden has moved to eastern shores, கிழக்கத்திய தேசங்களுக்கு மிஷனரி பாரங்கள் வந்துவிட்டது என்று எங்கள் சகோதரர்கள் சொல்லும் பொழுது, సహోదరులు ఒక సహోదరుడు ఈ తూర్పు ప్రాంతాలకు ఈ మిషనరీ భారం వచ్చిందని చెప్పినప్పుడు, oh Lord, I have a very dim view of such a thing. இப்படிப்பட்ட காரியத்தை குறித்து நான் ஒரு மங்கலான பார்வை தான் பார்க்க అలాంటి முடிகிறது. విషయమై నాకు మందమైనటువంటి దృష్టి ఉంది. When I see the sacrifice of லிவிங்ஸ்டனுடைய தியாகத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது, లివింగ్స్టన్ గారి త్యాగాన్ని చూసినప్పుడు, when I see the C.T. Studd, சீட்டி ஸ்டட்டை நான் பார்க்கும் பொழுது, సిటీ స్టడ్ గారిని చూసినప్పుడు, when I see the selflessness of a Hudson Taylor, சுயநலமற்ற ஒரு ஹட்சன் டெய்லரை நான் பார்க்கும் பொழுது, స్వార్థం లేని హడ్సన్ టైలర్ గారిని చూసినప్పుడు, produced by godly families, தேவ பக்தியுள்ள Hudson Taylor's praying mother, ஹட்சன் டெய்லர் ஒரு ஜெபிக்கிற தாயை கொண்டிருந்தார். హడ్సన్ టైలర్ గారు ప్రార్థించే తల్లి ఉండేది. అలాంటి కుటుంబం నుండి వచ్చినటువంటి where are such praying mothers? அப்படிப்பட்ட ஜெபிக்கிற தாய்கள் எங்கே? అలాంటి ప్రార్థించే తల్లులేరి. Oh, my son is in Australia. ஓ என் மகன் ஆஸ்திரேலியாவில் నా இருக்கிறார். కొడుకు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాడు. My son is in America. என் மகன் அமெரிக்காவில் இருக்கிறார். నా కొడుకు అమెరికాలో Or ఉన్నాడు. England. இங்கிலாந்துல, ఇంగ్లాండ్ లో ఉన్నాడు. Or Switzerland. சுவிட்சர்லாந்துல, స్విట్జర్లాండ్ లో ఉన్నాడు. Oh, he's earning a lot of money. திரளாக பணம் ఎంతో சம்பாதிக்கிறார். డబ్బు సంపాదిస్తున్నాడు. What kind of attitude
in parents. ஓ பெற்றோர்களிடத்திலே எப்படிப்பட்ட இந்த மனப்பான்மை? తల్లిదండ్రులు ఎలాంటి మనస్తత్వం? Shallow, materialistic, money-ridden attitude. ஆழமற்ற பணத்தை மையமாக கொண்டு பொருளாசை பிடித்த மனப்பான்மை. లోతు లేని డబ్బుతో వస్తు వాహనాలతో ఉండిన మనస్తత్వం. I want a city whose maker is and builder is Jesus Christ. எனக்கு தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அந்த பட்டணமே வேண்டும். యేసు ప్రభు నిర్మించి కట్టిన పట్టణమే నాకు కావాలి. Oh God, ఓ ఓ దేవనే, దేవా, give us a true spiritual outlook. உண்மையான ஆவிக்குரிய அந்த பார்வை எங்களுக்கு தாரு. నిజమైన ఆత్మ సంబంధమైన దృష్టి And మాకు help us to be builders கட்டுகிறவர்களாக இருக்க எங்களுக்கு உதவி కట్టేవారిగా செய்ய. ఉండడానికి సహాయం చేయి. and co-workers உடன் வேலையாட்களாக இருக்க பண்ணு. కలిసి పని చేసేవారిగా, with God. தேவனோடு உடன் வேலையாட்களாக దేవునితో இருக்க. కలిసి పని చేసేవారు. We ask in Jesus' holy name. இயேசுவின் பரிசுத்த நாமத்தில் கேட்கிறோம். యేసు పరిశుద్ధ నామమును అడుగుచున్నాను. Amen. ఆమేన్.